যোৱা 13 তাৰিখৰ ঘটনা যেহেতু গধূলি সময়ত এই সৰু ছোৱালীজনীৰ মা বাবা ঘৰতে এৰি আৰু ইহঁতে দোকান বা ক'ৰবাত গৈছিলে সেই সময়তে কমেও আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰৰ কথা ঘৰত এৰি থৈ গ'ল মা দেউতাকে আৰু ঘূৰি আহোঁতে দুজন এৰি থৈ গৈছিলে সৰু ল'ৰা ছোৱালী দুজন আছে দুজনৰ ভিতৰত ডাঙৰজন নাই তো আমি ৰাইজে হৈও এনেকুৱা বিচৰাৰ প্ৰচেষ্টা ল'লোঁ আৰু এই খাল বিল এনেকুৱা ওচৰতে আছে নদী আছে সেইবুলি আমি সেইবোৰতো চোৱা চিতা কৰি আছোঁ কেইদিনৰ পৰাই তো বৰ্তমান এতিয়ালৈকেতো পোৱা নাই কিন্তু আমাৰ একটা সন্দেহ হৈছে এতিয়া যেহেতু নদীতো ছোৱালীজনী হয়তো এনেকুৱা ফটককৈ গধূলি টাইমত নাযাবও পাৰে কিন্তু ওচৰত খাল বিল আছে ইয়াতো সোমাইছে নেকি বুলি খুব এনেকুৱা চোৱা হ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তো আমাৰ একটা সন্দেহ আছে যেহেতু আমাৰ ইয়াত নদীৰ কাম বা এই মথাউৰি বনোৱা এইবোৰ কাম চলি আছে বহুত জেগাৰ পৰা মানুহ আহে অহা যোৱা কৰি আছে কিন্তু সেইখিনি সম্ভৱ কিজানি কাৰ কেনেকুৱা মনোভাৱ ক'বতো নোৱাৰোঁ হয়তো তেনেকুৱা উঠাই লৈ যোৱাও সন্দেহ একটা এনেকুৱা হৈ আছে গাঁৱৰ ৰাইজে চবেই কিছুমান এটা সন্দেহ কৰিছে যিহেতু এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীক উঠাই লৈ যোৱা তেনেকুৱা মানুহো আছে তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে নেকি তেনেকুৱা সন্দেহ একটা হৈ আছে সুস্মিতা তো কি হয়ে রে বার ঘটনাটা टाइटल देमता सुस्मिता देमता कितना बयस है रे 5 बच्चे तो की है बार घटनाटा घटनाटा बारो यहाँ शाम के 4 बजे में छुट्टी हो जा रहे हैं सब 4:30 बजे एक माँ को तो रहते छोटा छुआटा घर में जाते रहे तो कामते कामते ऊपर माँ और माँ कहाँ जा रहे बारो ऊपर माँ जा रहे दुकान जा रहे तो दुकान नहीं जाबे मुई बोल रहे दुकान जाबे रात हो जी मुई सामानटा ले आन देंगे बोल तो सामानटा राय खल पीछे छुआटा के हिंदी से जाके छुआटा नाई रहे जे बड़ा छुआटा तो यहाँ सामानटा के ले आन ले आन के देखो थे छुआटा नाई खे पीछे आ रहा मुई खोजर पोचर कर लो हिंदी हिंदी तो नाई खे छुआटा तो देख लो आसे पासे जा ही नहीं बोल के डांट लगली माने हिंदी जा है समझते सब संगे तो जो नाई पालो तो उनको नाई खा नाई लिखे पड़े ठीक है बड़ो इतना डूबा पानी हो जाला किंतु नहीं जाला कोनो दिखे इतना दिन हो गलो और एक बार ऐसा घटना है जो तो नहीं के उठाई के ले जा मत डांट में हुकुम लगे थे तो थाना में केस दे है दे का नाम दे दी तो नहीं डाउट आया क्या उठा के ले जाए हाँ যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।